میڈیکل کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی ناظرین کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے میں ایک دھماکے کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر ہے جو جہنم میں پھینکا گیا تھا 70 برس پہلے، اب اس کی تہ میں پہنچا۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ عید قرباں صرف تہوار نہیں، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی تربیت اور اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اکابرین ملک کا دستور تمام باشندوں کو اپنے اپنے مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یکساں سول کوڈ مفاد عامہ کے حق میں نقصان دہ، یکساں سول کوڈ ناقابل قبول، اپنی رائے لا کمیشن کو دے، مفتی سعید اکبر۔ عید و تہوار ساتھ منانا اور خوشیاں بانٹنا ہماری تہذیب، ہماری پہچان۔ بقرعید صرف مسلمانوں کی عید نہیں، ہم بھی منا رہے۔ حقیقی سیکولر لیڈر، اسمبلی اسپیکر بوجہاں۔ قومی شاہراہ 44 اندروائی کے قریب بھیانک سڑک حادثہ، کھڑی لاری کو بائک نے ٹکر دے دی، ایک کی موت، 2 شدید زخمی، حالت تشویشناک۔ اب خبریں تفصیل سے۔ عید الاضحیٰ قربانی کا مقصد ہمارے دلوں میں اللہ کے حکموں اور اللہ کی رضا کے لیے سب سے پیاری چیز قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ہمارے قربانیوں کا گوشت و خون اللہ کو نہیں پہنچتا، ہمارا جذبہ اور تقویٰ اللہ دیکھتا ہے۔ قربانی کا مقصد جذبہ ایثار پیدا کرنا ہے۔ ہم اپنے علاقوں میں قربانی کے موقع پر صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ مذہب اسلام نے پاکی کو نصف ایمان بتایا اور ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کا اندراج کرائے، غفلت نہ برتیں اور حق رائے دہی ووٹ کا ضرور ضرور استعمال کریں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ جدید خلا میں ملت سے مفتی سعید اکبر دامت برکاتہم کا خطاب خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی نماز عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں کو پیش کی عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ خشوع و خضوع، جوش و خروش سے منائی گئی اور فرزندان توحید نے اللہ کے حضور سجدہ بجا لایا اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ ادا کی اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر خوب دعائیں مانگی گئی اور سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے حکموں پر جانور ذبح کیے۔ شہر کی عیدگاہ جدید خلا میں بھی ہزاروں فرزندان توحید نے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ نمازیوں کی کثرت کی وجہ عیدگاہ کا وسیع و عریض میدان تنگ نظر آ رہا تھا۔ اس موقع پر مفتی سعید اکبر امام و خطیب جامع مسجد و عیدگاہ جدید نے اپنے واعظ میں ملت کی توجہ چند اہم باتوں کی جانب مبذول کروائی اور کہا کہ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہم وقت آنے پر اللہ کے حکم پر اپنی جان، مال، اولاد اور زندگی کی
سب سے پیاری چیز قربان کرنے والے بنے، ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں اور ہمارے عمل کی وجہ ہم نشان ملامت نہ بنیں، ساتھ ہی ساتھ ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کا اندراج کروائیں اور ووٹ کا ضرور استعمال کریں۔ یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کی جو تحریک یا اللہ چلائی جا رہی ہے اس کو ناکام کر دیجیے یا اللہ، ان مخالفین کے دلوں کو پھیر دیجیے اللہ یا اللہ پروردگار یا اللہ، اس ملک کے اندر یا اللہ۔ آج عیدگاہ جدید میں ٹھیک وقت پر الحمدللہ عید الاضحیٰ کی نماز شروع کی گئی۔ عیدگاہ کمیٹی کی درخواست پر جناب مفتی سعید اکبر صاحب دامت برکاتہم نے تشریف لائی اور یہاں پر امامت کیا اور خطبہ ادا کیا۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج انہوں نے اپنے خطبے میں عوام سے جو درخواست کی، وہ درخواست یہ تھی کہ آپ لوگ بھی سن لیں، جو لوگ سامعین اور ٹی وی دیکھنے والے احباب ہیں۔ ہمارے مفتی صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ جو لوگوں کی عمر 18 سال سے بڑھ گئی ہے وہ احباب اپنا نام ووٹر آئی ڈی کارڈ کے اندر ووٹر آئی ڈی میں انٹری کرائیں، اور جن کے ووٹر آئی ڈی بنے ہوئے ہیں وہ ویب سائٹ پہ جا کر وہ جو ہے نا اپنا نام چیک کر لیں کہ وہ ہے یا منہ کٹ کیا گیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آنے والے الیکشنز کے اندر ہر حالت میں، چاہے آپ کی طبیعت خراب ہو خدا نخواستہ یا آپ مصروف ہو، آپ وقت نکال کے اپنا ووٹ کا استعمال کریں، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ تیسری بات انہوں نے سب سے بڑی جو ہم سے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ پچھلے 14 جون کو لا کمیشن نے ایک ویب سائٹ چالو کی ہے، اس ویب سائٹ کا وقت ہے 14 جولائی تک۔ ہم ہر مسلمان آدمی اس ویب سائٹ پہ جا کے لا کمیشن میں یکساں سول کوڈ کے تعلق سے کنڈم کرے، چونکہ یکساں سول کوڈ اگر لاگو ہوتا ہے تو صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے، اس میں ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی نقصان ہے۔ ہمارے ہندو بھائیاں الگ الگ طریقے سے عبادتیں کرتے ہیں، الگ الگ طریقے سے شادیاں کرتے ہیں۔ اگر یکساں سول کوڈ لاگو ہو جاتا ہے، جہاں مسلمانوں کا نقصان ہے وہاں بہت سارے ہندو بھائیوں کا بھی نقصان ہے۔ انہیں ایک طریقے سے شادی کرنا پڑے گا، ایک طریقے سے جائیداد کی تقسیم کرنا پڑے گا۔ یکساں سول کوڈ ہندوستان کے ہر عوام کے لیے، ہر آدمی کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہمارے مفتی صاحب نے درخواست کی ہے کہ آپ لوگ ویب سائٹ پہ جا کے اس کو ڈینائی کریں، ہر حالت میں کریں، ہر مسلمان کرے، بلکہ ہر ہندو بھائی بھی جا کے یکساں سول کوڈ کی مخالفت کرے۔ میں عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے تمام ہندو مسلمان بھائیوں کو، عیسائی بھائیوں کو اور سکھ بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جس کی استطاعت ہو وہ قربانی ضرور کرے۔ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں پر سخت وعید ہے کہ وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی کا مقصد اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہم میں پیدا ہو۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مولانا احسان کا ملت سے خطاب، خشوع و خضوع کے ساتھ عیدگاہ قدیم بودھن روڈ پر بھی ادا کی گئی نماز عید الاضحیٰ۔ شہر کے بودھن روڈ پر واقع عیدگاہ قدیم میں نماز عید الاضحیٰ خشوع و خضوع کے ساتھ منائی گئی۔ سینکڑوں مسلمانوں نے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر جانور ذبح کیے۔ اس موقع پر امت سے خطاب کرتے ہوئے مولانا احسان صاحب نے قربانی کا مقصد بیان کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرنا ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کا اللہ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، اور ہر صاحب استطاعت قربانی ضرور کرے، اور کہا کہ قربانی کا مقصد ایثار کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور اللہ کے حکم پر اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے بنے، اور مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد دی۔ نماز کے ساتھ ہی مسلمانوں نے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہوئے پیش کی عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ بس قربانی یہی ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو استطاعت دی وہ قربانی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعۃ لأن یضحی، جو جس کو وسعت ہو، کشادگی ہے، جس کے پاس صاحب استطاعت ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ فرمایا
مال کو قربان کرنا, جانور کو ذبح کرنا, اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ سب چیزیں جو تم جانور کو ذبح کر رہے ہو پہنچتی ہے؟ نہیں پہنچتی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, اس کا خون اور اس کا گوشت ہمیں کچھ بھی نہیں پہنچتا, ہمیں تو بس تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. بس تم نے اللہ کے حکم کے سامنے جو چیز پیش کی ہے, اللہ بس اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں کیا ہے. بس تو جو بنا کر کھا سکتے ہو کھاؤ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی, یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. فرمایا بانسواڑہ میں بھی مذہبی جوش و جذبے, خشوع و خضوع کے ساتھ عید الاضحیٰ کا اہتمام. سینکڑوں فرزندان توحید نے ادا کی نماز عید الاضحیٰ. اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے عید الاضحیٰ کا پیغام. صفائی کا خاص خیال رکھیں. ائمہ اکرام کے خطابات. عید و تہوار ساتھ منانا ہے ہماری تہذیب و پہچان ہے. عید الاضحیٰ صرف مسلمانوں کی ہی نہیں, ہم سب کا تہوار ہے. عید ہم بھی منا رہے ہیں. محبت, اخوت, ہمدردی کا درس, دنیا کے ہر مذہب کا پیغام. اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی کا خطاب. مسلمانوں کو پیش کی عید الاضحیٰ کی مبارکباد. واضح رہے اسمبلی اسپیکر ہر موقع پر عیدین غم و خوشی میں مسلمانوں کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہونے والے حقیقی معنوں میں سیکولر علم بردار لیڈر ہے. ہندوستان کی آزاد ملی ہے سب کے واسطے نا, اس کا پھل سب لوگ کھانا چاہیے, اس کا میٹھا سب کو بانٹنا چاہیے. سب کی قربانوں سے ہندوستان کی آزاد ملی. آج بقرعید عید ہے, سب کا عید ہے. جو چاہے سب کا عید ہے, ہو جو پریم سے دیکھتے ہیں سب کا عید ہے. ہو ہم بھی بقرعید کی عید منا رہے ہیں وہ محبت کے ساتھ. یہ فلانا آدمی نہیں کرنا, یہ فلانا آدمی کرنا, وہ کچھ نہیں ہے. جو محبت کے ساتھ, خوشحال کے ساتھ مل کے جو کرتے ہیں, کون سا عید رہے تو سب کا عید ہے. وہ اس واسطے آج میں عید خاص کر مبارکباد پیش کرنے کے واسطے آپ آیا ہوں. اور ایک بار ہمارے مسلم مائنرٹی بھائی بہنوں کو میری طرف سے, ہماری سرکار کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ لوگ بھی دعا مانگیے. یہ اچھے موقع پہ اچھے دن اپنے چاہیے, برا دن کو چھوڑ دینا ہے, سب مل کے رہنے کا ہے. ہم سرکار میں ہیں, ہم جو کام کرتے ہیں تو عوام کے اچھے کے واسطے کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دعا بھی ہونا چاہیے. ہمارے پاس کے سی آر صاحب آج ایک اقلیت کی دوست ہے. کے سی آر صاحب سیکولر گورنمنٹ ہے, آج کے سی آر پی آر ایس گورنمنٹ. مذہب اسلام ایک مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے جس میں زندگی کے ہر گوشے کے لیے قانون, ہدایتیں, احکام ہیں. اور ہمارے ملک کا دستور ملک میں بسنے والے تمام باشندوں کو اپنے اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنے اور مذہبی تشخص کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اجازت دیتا ہے. اہل باطل یونیفارم ایکسا سول کوڈ کے ذریعے مذہبی آزادی چھیننا چاہتے ہیں. ایکسا سول کوڈ مفاد عامہ کا حق میں نقصان دہ ہے. لاء کمیشن کی جانب سے ایکسا سول کوڈ کو لے کر ملک کے باشندوں سے رائے طلب کی گئی. ہم لاء کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ پر جا کر فارم کی خانہ پوری کرتے ہوئے ایکسا سول کوڈ کو ناقابل قبول قرار دیں. امام و خطیب جامع مسجد مفتی سعید اکبر صاحب کا بیان. ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہبی تعلیمات پر عمل کر سکتا ہے. اب نکاح ہے, طلاق ہے, خلا ہے, فسخ ہے, بچوں کی پرورش ہے, میراث ہے, تقسیم جائیداد ہے, ہبہ ہے, وصیت ہے, وقف ہے, یہ جتنے شریعت کے مسائل ہیں وہ مسلم پرسنل لا کہلاتی ہیں. کہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا قانون ہے, کیونکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے جس میں زندگی کے ہر گوشے کے لیے قوانین, احکام, ہدایتیں موجود ہیں. ہم سب جانتے ہیں. ایک ہوتا ہے یونیفارم سول کوڈ,
कॉमन यकसा सिविल कोड। उसका मतलब है कि हिंदुस्तान में जितने मज़ाहिब के लोग, फिरके के लोग, उनके सबके पर्सनल ला खत्म कर दो, सबके लिए एक कानून लागू होना चाहिए। उस कानून के तहत शादी, बियाह, तलाक, तकसीम जायदाद वगैरह वगैरह वो एक ही कानून के तहत पूरे बाशिंदे अमल करना, मामला करना, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म यकसा सिविल कोड। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अवाम के नाम नोटिस जारी की गई है, आप इससे वाकिफ होंगे, नहीं तो आप वाकिफ हो जाइए। राय तलब की कि लॉ कमीशन तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपना जवाब पहुंचाओ। सिर्फ 1 महीने की मुद्दत मोहलत दी गई है, 14 जुलाई तक सबको अपना जवाब दाखिल करना है ऑनलाइन। 1 महीने की कलील मुद्दत। अब जाहिर है कि लाखों की तादाद में मुसलमानों को मजमूई तौर पर अपना जवाब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंचाना ऑनलाइन कि हम इस पर सख्त नाराज हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, क्योंकि ये हमारे मुल्क के तकदीरी तनव्वु को, यहाँ के मफाद आम्मा को नुकसान पहुंचाने वाला। इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा लॉ कमीशन से हम अपील करते हैं कि हरगिज यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ना किया जाए, ना लाया जाए, बल्कि दस्तूर का एक रहनुमा उसूल है दफा 44 उसको अदब कर दिया जाए। तो खुलासा यही है कि हम मुत्तफिक नहीं है यकसा सिविल कोड तो हम नहीं मानते, इसलिए कि भाई हम अपने कुरान सुन्नत की रोशनी में जो शरीयत हमको मिली है हम उसके पाबंद हैं। पहली एकादशी, ईद उल अजहा एक ही दिन आने पर इन त्योहारों को मिलजुल कर मनाने की जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने ख्वाहिश की। दोनों तबकों को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की। माकनूर मॉडल मुस्तकर में जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमान भाइयों से मुलाकात करते हुए इनसे बगलगीर होते हुए ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कमेटी के बड़े बुजुर्गों से मुलाकात करते हुए कमेटी मेंबरान के दौरान अपना कुछ वक्त गुजारा, मुसलमानों को ईद उल अजहा की खुसूसियात मालूम की। इसके बाद इन्होंने बात करते हुए हिंदुओं को पहली एकादशी त्यौहार और मुसलमानों को ईद उल अजहा दोनों त्यौहार एक ही दिन आने पर दोनों तबकों की आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि 2 ईदें एक ही दिन आई हैं, इसलिए सब मिलजुल कर हंसी खुशी ईदें मनाने की अपील की। इस मौके पर इन्होंने ईद उल अजहा की खुसूसियात भी बताई, इन त्योहारों को पुरअमन तौर पर मनाने की ख्वाहिश की। అధ్యక్షమై ఇస్మాయిల్ ప్లేస్లో హోటల్ అదే బక్రీద్ అంటారు. అంటే నీతి నిజాయితీకి న్యాయంకు త్యాగంకు మరి ఏదైతే మహమ్మద్ హజరత్ కట్టుబడి ఉన్నాడో దాన్ని కూడా ఇచ్చి దానికి ఆయనను రక్షిస్తాడు. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా చాలామంది ముస్లిం సోదరులు తమకు సంపాదించిన సంపాదనలో మరి ఖర్చు పెడతా ఉంటారు. ఈరోజు ఖర్చు పెడితే పవిత్రమైన రోజు కాబట్టి, అట్లాగే ఈరోజు ఏకాదశి కూడా ఉంది, 2 కలిసి వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మరొకసారి అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ధన్యవాదాలు. कैंसर एक मुहल्लिक बीमारी है। इंसान को इस बीमारी से मोहतात रहने की कोशिश करना चाहिए। सिगरेट नोशी, जर्दा, तंबाकू, गुटखा जैसी चीज़ों से दूर रहे। हर फर्द को कैंसर बीमारी की तशखीस करवाना चाहिए। डॉक्टर ए लक्ष्मा रेड्डी का बयान। दरपली मंडल के दुबाग गांव के ए गंगा रेड्डी सरोजनाम्मा माता शिशु सेंटर में ग्रेस फाउंडेशन हैदराबाद के ताउन से कैंसर तशखीस कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर रविंद्र नाथ सूरी के साथ दीगर डॉक्टरों की टीम ने कैंसर बीमारी की तशखीस अमल में लाई। इस मौके पर डॉक्टर लक्ष्मा रेड्डी, डॉक्टर रविंद्र नाथ सूरी ने बात करते हुए बताया कि अब के दौरे हाजिर के हिसाब से दुनिया भर में कैंसर बीमारी तेजी से फैल रही। अवाम सिगरेट नोशी, तंबाकू, गुटखा जैसी चीज़ों से दूर रहे। ग़िज़ाओं में हुई तब्दीलियों की वजह से ये बीमारी कैंसर फैलने लगी है। ग़िज़ाओं में आई तब्दीलियों की वजह से ये बीमारी कैंसर फैलने लगी है।
खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर बीमारी तेजी से असरअंदाज हो रही है। सेहत के मुतालिक हर फर्द को एहतियात बरतना चाहिए। कैंसर बीमारी के आगाज में ही शनाख्त अमल में लाने से इसकी रोकथाम में मदद मिल सकती है। इस बीमारी की देर से शनाख्त की जाने पर इंसान की जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। हर फर्द को अपनी सेहत को लेकर मुहतात रहना जरूरी है। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच वेंकटेश, नायब सरपंच प्रताप गौड़, बीडीसी चेयरमैन के शेखर रेड्डी, एमपीटीसी गंगाधर, वार्ड मेंबर गोवर्धन रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, बीआरएस पार्टी कायदीन, टीचर्स, नर्सయ్య दीगर भी मौजूद थे। రావడము ఈ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ సహకరించడము, క్యాన్సర్ వారికి వాళ్ళు డిటెక్షన్ క్యాంప్ పెట్టి నాకు సహకరించడం నాకు ఎంతో సంతోషదాయకంగా ఉంది. ఇట్లా ప్రతిసారి నేను రిటైర్ అయినప్పటికి కూడా సహకరిస్తానని, ప్రతి క్యాంప్కి సహకరిస్తానని చెప్తాను. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనకు చాలామందికి తెలియకపోయే వరకు క్యాన్సర్ చాలా అడ్వాన్స్ అయిన తర్వాత పోవడం జరుగుతుంది క్యాన్సర్ హాస్పిటల్. అప్పటికి ఇబ్బంది అవుతుంది. పేషెంట్కే కాకుండా వేరే వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బందులు మొదలవుతాయి. చాలా కష్టమైన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ఆఖరికి ప్రాణం కూడా పోతుంది. దానికి మనకు కొన్ని ఈ వ్యవస్థలో మనం కొన్ని స్త్రీలకు సంబంధించిన ముఖ్యంగా కొన్ని క్యాన్సర్లు మొదలే మనం దొరకబట్టుకోవడానికి కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి. रुद्रू मंडल के अतराफ गांव में ईदगाहों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। बाद नमाज मुसलमानों ने एक दूसरे से बगलगीर होते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की। रुद्रू मंडल मुस्तफर में बोपापुर, अकबर नगर, सुलेमान नगर, रायपुर, अंबम गांव के मुसलमानों ने ईद उल अजहा की ईद के मौके पर अपने अपने गाँव में ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर ईदगाह में कुर्बानी की अहमियत को वाज़ेह किया। इस मौके पर मुसलमानों ने ईद के बाद एक दूसरे से बगलगीर होते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की। सारी दुनिया में मनाई जाने वाली इस ईद को बकरीद भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर सब पढ़ लेगा, ज़बह करने वाला भी पढ़ लेगा। और ज़बह करते टाइम कुर्बानी के जिन जिन के नाम के हिस्से वो सामने होना चाहिए ताकि आपकी कुर्बानी देखते टाइम आपको सवाब मिले। हुजूर ने फरमाया फातिमा तुम्हारी जानवर ज़बह। अलहायदा तेलंगाना मुहिम में अपने गानों के जरिए जान डालने वाले रियासती चेयरमैन धूमधाम साई चंद का कल्ब पर हमले से इंतकाल अफसोसनाक। इंदलवई एमपीपी रमेश नायक का बयान। रियासती बीआरएस पार्टी कायद मशहूर गुलकार धूमधाम साई चंद को दिल का दौरा पड़ने से वो फौत हो गए। धूमधाम साई चंद की अचानक मौत से इंदलवई मंडल एमपीपी रमेश नायक, बीआरएस मंडल सदर सीएच दास की क़यादत में साई चंद की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाई गई और खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर एमपीपी रमेश नायक ने बात करते हुए बताया, रियासती गोडाउन चेयरमैन साई चंद की अचानक मौत से हमें तकलीफ है। इस मौके पर एमपीपी रमेश नायक ने बात करते हुए बताया कि रियासती गोडाउन चेयरमैन साई चंद के अचानक मौत से हमें तकलीफ हुई। उन्होंने तेलंगाना जद्दोजहद के मौके पर अपने गानों से अलहदा तेलंगाना मुहिम में जान डाली। समाज में एक काबिल शख्सियत के दूर हो जाने के बावजूद भी वो हमारे दरमियान मौजूद है। इस प्रोग्राम में साबिका सरपंच पी कुमार, इंदलवी मंडल दलित संगम सदर किष्टయ్య, नायब सरपंच राजेंदर, दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। బాధకు మరి గురవడం జరిగింది. ఉద్యమ సమయంలో తన పాట ద్వారా ప్రతి గడపకు తెలంగాణకు జరుగుతున్నటువంటి వివక్ష కానీ జరుగుతున్న అన్యాయాలపైన కూడా ఆయన పాట ద్వారా ఎంతో చైతన్యపరిచిన గొంతుక అది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక పునర్నిర్మాణంలో భాగంగా మళ్ళీ తన గొంతుతో కేసీఆర్ మాటే తన పాట ద్వారా ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అభివృద్ధి పనులు కూడా పైన కూడా వారు గడపకు చేరే విధంగా కూడా వారి పాట ద్వారా కూడా వాళ్ళు ఎన్నో పాటలు పాడడం జరిగింది. అలాంటి ఉద్యమకారుడు, కళాకారుడు వర్ణించడం అంటే నిజంగా బాధ కలుగుతూ ఉంది. ఎంతో చిన్న వయసు, ఇంకా ఎంతో భవిష్యత్తు ఉన్న సమయంలో ఇలా జరగడం నిజంగా బాధాకరం. తన ఈ తెలంగాణ ప్రజల నుంచి భౌతికంగా దూరమైనప్పటికీ रुद्रू मंडल मुस्तफर के तालिबे इल्म को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जरिए डॉक्टरेट डिग्री हासिल। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से रुद्रू मंडल मुस्तफर के होनहार तालिबे इल्म को
उस्मानिया आर्ट्स कॉलेज डेन प्रोफेसर टी कृष्णा राव की ज़ेरे निगरानी एम विश्वनाथ को डॉक्टरेट की डिग्री अता की गई। इस मौके पर विश्वनाथ तालिबे इल्म ने बात करते हुए बताया कि आज के दौर में माँ बाप अपने बच्चों के मुस्तकबिल तालीम के साथ विरसे में जायदाद देने की सोच रखते हैं। इसके साथ साथ तहजीब तमद्दुन अहमियत वाली तालीम दिलाने में दिलचस्पी रखें। इसके साथ हर तालिबे इल्म को आला तालीम सादगी पसंद जिंदगी हर फर्द में आना चाहिए जो बड़े बड़े तालीमी माहिर उस्तादों दानिश्वरों से ली जा सकती है। माकलूर मंडल मुस्तकर में जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमान भाइयों से मुलाकात करते हुए इनसे बगलगीर होते हुए ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कमेटी के बड़े बुजुर्गों से मुलाकात करते हुए कमेटी मेंबरान के दौरान अपना कुछ वक्त गुजारा, ईद उल अजहा की खुसूसियात मालूम की। इसके बाद इन्होंने बात करते हुए हिंदुओं को पहली एकादशी त्यौहार और मुसलमानों को ईद उल अजहा दोनों त्यौहार एक ही दिन आने पर दोनों तबकों की आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि दो ईदें एक ही दिन आई है, इसलिए सब मिलजुल कर हंसी खुशी ईदें मनाने की अपील की। इस मौके पर इन्होंने ईद उल अजहा की खुसूसियात भी बताई। इन त्यौहारों को पुरअमन तौर पर मनाने की ख्वाहिश की। डीन ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ టి కృష్ణారావు గారి యొక్క పర్యవేక్షణలో విద్యలో అద్వైత వేదాంత తత్వజ్ఞానం యొక్క ఆవశ్యకత అనే అంశం పైన పరిశోధన చేసేందుకు గాను నాకు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఈ నెల 20వ తారీఖు డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. అది నాకు నిన్న 26వ తారీఖు ప్రెస్లో రావడం జరిగింది. నాకు 28వ తారీఖు నాకు రావడం జరిగింది. కాబట్టి విద్య నేటి సమాజంలో ఒక జీవనం కొరకే జీవించడం అనే ఒక భావన చాలా మందిలో ఉంది. భారతీయ విద్యా విధానం అనగానే ఎవరు కూడా దీనిపైన ఆసక్తి చూపించరు. కానీ భారతదేశం విద్యా విధానం ఏదైతే ఉందో ప్రపంచానికి దిక్సూచి లాంటిది. ఎందుకంటే మనకు తక్షశిల, నలంద అనేక విశ్వవిద్యాలయ యొక్క ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మన విద్యా విధానంలో అంత శక్తి ఉంది. అది ఆది శంకరాచార్యులు మనకు అద్వైత వేదాంత సిద్ధాంతం ద్వారా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ అద్వైత వేదాంతాన్ని నేటి సమాజంలో విద్యా విధానంలో ఏ విధంగా ఉండాలనే విషయం పైన నేను పరిశోధన చేసేందుకు గాను ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క గౌరవ డాక్టరేట్ను నా జీవితంలో ఒక మలుపురాని సంఘటనగా భావిస్తూ इंदरवई मंडल में खौफनाक हादसा पेश आया। कौमी शाहराह पर ठहरी हुई डीसीएम गाड़ी को बाइक सवार ने टक्कर दे दी। एक की मौत, 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। इंदरवई मंडल मुस्तकर के कौमी शाहराह 44 पर ठहरी हुई डीसीएम गाड़ी को बाइक पर सवार 3 अफराद ने टक्कर दे दी, जिसमें 2 अफराद शदीद जख्मी और एक की दवाखाने पहुंचाने के दरमियान मौत वाक़ई की। तफसीलात के मुताबिक इंदरवई मंडल के मेगैया तांडे के रहने वाले बी नितिन, प्रवीण, डी राम अपने आबाई गांव से डिचपली की जानिब बाइक पर जा रहे थे कि कौमी शाहराह पर हादसा पेश आया, जिसमें तीनों शदीद जख्मी हो गए। डी राम नामी नौजवान को दवाखाना ले जाया जा रहा था। वो जख्मों से जांबर ना होते हुए दरमियान में ही इसने अपना दम तोड़ दिया। बाकी दोनों की हालत भी तशवीशनाक है। इस केस को दर्ज करते हुए पुलिस तहकीकात कर रही है। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ईद कुर्बा सिर्फ त्यौहार नहीं, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने की तरबियत और अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा करना है। ईद उल अजहा के मौके पर अकाबरिन मुल्क का दस्तूर तमाम बाशिंदों को अपने अपने मजहबी तालीमात पर अमल करने की इजाजत देता है। एक साथ सिविल कोड मफादे आमा के हक में नुकसान था। एक साथ सिविल कोड नाकाबिले कबूल। अपनी राय लॉ कमीशन को दे, मुफ्ती सईद अकबर। ईदो त्योहार साथ मनाना और खुशियां बांटना हमारी तहजीब, हमारी पहचान। बकरीद सिर्फ मुसलमानों की ईद नहीं, हम भी मना रहे। हकीकी सेकुलर लीडर असेंबली स्पीकर बोचा। कौमी शाहराह 44 इंदरवई के करीब भयानक सड़क हादसा। खड़ी लारी को बाइक ने टक्कर दे दी। एक की मौत, 2 शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक।
تو یہ تھی خبروں کی تفصیل. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک دیکھتے رہے پرواز ٹی وی. اب دے اجازت. اللہ حافظ.